তিনটা বিসিও বেড়াই যাক কাইসা টকচাইয়া তারপরে কাইসা শিকারি বাড়ি তারপরে ওর পূর্ব বেহেলা এই তিনটা বিসিও বেড়াই নাইখা লাহার তো হামিয়ানো ও গানাও কাইসা লাহার নাই মানে থাপ যাক মামাংনো সবচেয়ে প্রবলেম গাই তিনি প্রত্যেকটা গাঁওসাও তৈনি প্রবলেম ও তৈনি প্রবলেম যতক্ষণ পর্যন্ত সলভ নিয়ে আসাক তিনি বড় রক বিশেষ করে চিন দফানি বড় রক বরংনি কোনো উদ্ধারে লামাকেরি ও তৈন সবচেয়ে যত জায়গানো তৈন जों বিশেষ করে जों অধিকার মা রেনায় আমন বিসিং আং বিসিং তুই তিনি তুলাसिगक ब्लगनि DWS नि SDO बाय आंनि जि कक शाखा बहानो सालसा समय रेनाय हनि बनि जि कक रिखा तिनि अ तुइनि हालाल हामरिना बागै तै आं कयना मुजुङु तिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि DM तथा SDM बर'नि थानि दृष्टि আকর্ষণ खायो যে এই খোয়াই এলাকাও দুর্গম এলাকাও সবচেয়ে তুইনি প্রবলেম এই তুইনি প্রবলেম সলভ খাইনান বাগৈ আর তাকলাই তো এমন বেশি মানে সারা এলাকাও তৈ করে খেতো মাইবনা মতো তাবো এই পরিস্থিতি করিকো আর কেব তাকলাই মাই দে বরমানো মাইয়া এবং খেতো কেব আলি সারনার মতো কেবনি ক্ষমতা করি তৈ যেহেতু করিবা বলি বাগৈ আং বিশেষ করে এই ডিস্ট্রিক্ট তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি DM नो আকর্ষণ খাইনো বন সাও नों जे खेपानो जे कोनो भावे खवाई साब डिविजननि जे एलाका गरी जागाव जों आबोनि व्यवस्था नातोनि नै आनि कगरनो मुथाका हामबाय बेलायनो बनि स्टेटमेन्ट जों नुखा बेलाय लासिमा सिनचा कोनो लीगल स्टेटमेन्ट करि बनाबो बरक जुदिनि एडिसि गभर्नमेन्ट बरक फान्ड जुदि अवेलेबल कर हरि तो काई बुसुग रहर का बरक तुनंग फ्रंटो बरक बरक इसी फ्रंटो बरक इंगो नोटिस इशू खाइतो जे एडिसि गभर्नमेन्ट नो उसुक करल रां रहमानि तांगे बरक ताबो डेभलपमेन्ट खाइबि हनै बरक रितुला बरक तां बुकु इसिमि साबा बरक स्टेट गभर्नमेन्ट दङ केन्द्र सरकार दङ बरक स्टेटमेन्ट इंगो रितु नोटिस दितो जे उसुक रां रहमानि खाइजि हनै ताबो जों चिनि एडिसि गभर्नमेन्ट नि बिसिंगो गोबांमा डिपार्टमेन्ट नि चिनि गोबांमा कर्मचारी रक सैलारि मैयांगै दङ जुदि फान्ड दङ के तांगे तिनि सैलारि मैयांगै दङ तना गबा डेभलपमेन्ट नि सामुखायनि हाकचालनि क जरा लीगल अफिशियल जरा सामुखाय दंनाय मान्थलि सैलारि जि मैयांगै दङ के फान्ड दङै तांनि बांगे बरनो रिया दंनायबा अफिशियल जरा सामुखायनि रक बं यातिसि रां जरो ट्रान्सफर दङ बरक सि जुदि रां मैयां दङ के तिनि बाहाय के डेभलपमेन्ट नि रांगो थांसिनाय बरक सि सैलारि मैयां दङ काय आमगे बेलाय सेलंग सिनजा कक बंगाबा बेलाय जुक्ति सारा कक आउनो चों बेलायनो निन्दा खायो बरक डाक्ति फान्ड रिलिज खाइतो चिनि एडिसि प्रशासन नि बिसिंति चिनि एडिसि नि इन्जिनियर चिनि एडिसि नि अनेक कर्मचारी र कोनो सामुमा खाया ताबो हाइना आसुक जाक मास बेतन बा इवाइसे माना वाइसे मैया खाय के बाहाय डेभलपमेन्ट खायबा नायबा आमगे बेलाय सेलंग सिनजा बरक डाक्ति फान्ड रिलिज खाइतो